Challenge natin ngayon ay jumbled words, name of gemstones, okay? Okay! Oh. Chris, 5, 4, 3, 2, manghula kayo, baka makatama. 0, sagot. To drip? Ano? To drip, mali. Kain. Ay, ikaw, Nala. Peridat? Peridat. Oh, tama, peridat. Galing ah. Ang galing, Nala. Alam niya yun. Oh, Maika. 5, 4, 3, 2, 1, sagot. Mahula, baka makatama. Hindi alam. Oh, ikaw, incest. Jappers. Hindi, kain. Jappers, mali. Mali, jappers. Agaw. 5, 4. Baka, mahula ka. 3. Hindi alam, ikaw. Mahula ka. Baka makatama. 5, 4. Hindi alam. Jirps. Mali, kain. Wala, nakasagot ka na eh. Mali yung jirps. Ah, ikaw. Box, 5. Jasper, tama, Jasper. Machamba, tama. Jasper yun, Jasper. Oh, ikaw, oh. Ron, 5, 4. Qatar, mali. Oh, next. Next, oh. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Carrots. Carrots, mali yung carrots. Kain mo na, kain. Oo, tama yun. Oh, Chris, oh. 5, 4, 3. Hindi alam, kain. Ay, ikaw. Quartz, tama, quartz. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Turquoise? Turquoise. Alam Tama. naman yun eh. Nasa depth. Oh, incest, oh. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Ano? Krinite? Ano? Mali. Kain. Ikaw. Manghula ka. 5, 4, 3. Hindi alam. Ikaw. Oh, manghula kayo. Baka matama. Ikaw. Centrit. Ano? Centrit? Mali. Ikaw. Ano? Insert? Mali. Oh, ikaw. Ano? Ron. 5, 4, 3, 2, 1. Sigot. Kinder. Grenade. Kain. Grenade. Oh, ikaw. Ano? Chris. Ano? Trisin. Mali. Untik na. Kain. Ikaw. Last kanino kay Lala? Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1. Tersign. Mali. Hindi, kay Micah na. Kay Micah pala last. Micah. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Hindi alam. Tama sagot ay Citrin. Incest, madali lang ano. 5, 4, 3, 2. Ilang letra lang yan? 2, 1. Sagot. Maingay, nadidistract. Sagot. Hindi alam. Manghula ka ba? Alam ko na. Kulang na rin. Bamir. Wala, kain. Ikaw, manghula. Ano? Mabir. Ano? May beer. Ikaw. Rain. Ano? Rim. Ramed. Mali. Ikaw. Marby. Marby. Raven. Mali. Raven. Kain. Rain. Brim. Mali. Kain. Ikaw. Chris. Briam. Mali. Kain. Ang dali-dali yan eh. Ikaw. Amber yun. Next. Bato mala yun. Napakadali lang ito. Maika, 5, 4. Ano? Jade, tama. Jade. Madali lang din to. Ano? Incest, 5, 4. Sikat na ba ito yan? 3, 2. Pearl, tama. Pearl yun, Pearl. Next. Aika. 5, 4, 3. Apple. Ano? Pole. Mali. Kain. Polo? Pole? Mali rin nga, mali. Polo? Hindi isa lang naman yung onion. Ano? Loaf? Kain. Loaf daw. Loaf ang sagot niya. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Pole, mali. Mali nga yung pole. O, ikaw, ano, Ron? 5, 4. 4 na letra lang yan. 3,
3. Lapo. Lapo. Lapo, nasabi na yata. Yung hindi pa nasasabi. Ano, 5, 4. Ola o ola? Mali. Mali. Ikaw. Lopa. Joke. Kain. Tingnan na, last kanina. Palo. Sa akin. Ay, nana. Opal. Ano? Opal. Opal, tama, opal. Next. Next. Apat na letra lang din to. Maika, madali lang yan, Onyx. galing nga, Onyx. Bukas ka pa. Sorry, ang aming bad. Madali lang din yan. Apat na letra. 5, 4. Ruby, tama, Ruby. Ruby, Huwag ka matanong sa section namin eh. 5 letters. 5, 4, 3. Madali lang yan. 3, 2. Di alam. Alam ko na! Ikaw. Okay. Alam ko na! Di alam. 5, 4, 3, Sopat. 3. Sopat. Zopat. Mali, boy. Ano? Topat. Topas, tama. Topas. Mga section din yan. 5, 4, 3, 2, 1. Raprisya. Raprisya. Kain. Ano? Raprisya. Perpisyo. Kain. O, ikaw, ano? Chris. 5, 4. Press up. Press up. Kain. Mali. Ikaw, Nala. Madali lang 5, Bato yan. 4, 3, 2. Hindi alam. Maika. Hindi rin alam. Alam yata niya na. Apay. Ano? Apay. Umpires. Mali. Umpires. Mali. Umpires. Oh, lasibog. Ikaw. Ano? Okay. Free face. Mali. Ikaw. Mali. Hindi alam. Ikaw. Ikaw. Ano? Bog. Ano? Diyan, TV. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Bog. 5, 4. Last sa'yo. 3, 2. Raprisya. Ano? Prepare siya. Tama sagot ay? Sapphire. Ron. 5, 4, 3, 2, Lemedra. 2. Lemedra. Limit. Ikaw. Diyan, 5, 4, 3, 2. Meledra. 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 Kain. Ikaw. Alam ko na! Chris, 5. Emerald, tama. Galing yan. Nice one. Emerald. Nala, 5, 4. Madali lang. 3, 2, 1. Mga section din yan eh. Hero. Garnet. Ano? Garnet. Tama, Garnet. Okay. Next. Maika. 5, 4. Alam. Amethyst. Ang galing Amethyst. Ang galing Nice one. Last 2. Madali lang yan, Last 2. 5, 4, 3, 2, Alam ko na. 1. Manghula, baka matama. Alam ko na. Hindi alam. Hindi alam. Kain. Ikaw. Hindi alam. Ikaw. Hindi alam, hindi na. Ikaw, JB, manghula. Aquamarine. Tama. 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 Aquamarine. Ang galing Tama pala. Hindi alam, tama. Last one na. Last one. 5, 4. Alexandre. Ano? Alexandre. Drite, dapat yun. Alexandre. Alexandrite, ang basa. Tama. Bye-bye. Bye.